السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے لا بیل ڈیم سینس مرسی بائی جان کیٹس، اور اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے اس پوئم کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، تھیم اور اسٹینزا بائی اسٹینزا شارٹ انالیسس۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں جان کیٹس کے بارے میں۔ جان کیٹس جو کہ 18 سینچری کے برٹش پوئٹس میں سے ایک بہترین پوئٹس تھے، ان کی ڈیتھ 25 ایئر کی ینگ ایج میں ہو گئی تھی۔ میڈیسن کے بارے میں کچھ اسٹڈی کرنے کے بعد کیٹس اپنے سمپٹم کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے۔ کیٹس نے بھی اپنا پیار اسی طرح پایا جس طرح اس کی پوئمز میں نظر آتا ہے۔ اسے اپنی ارلیئر ڈیتھ کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے سمپٹم اور اپنی ڈیزیز کے بارے میں جاننے کے بعد کیٹس کو بھی ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑا۔ اسے لگا کہ لائف بھی اسی طرح اینڈ ہونے والی ہے جس طرح اس کا سٹارٹ ہوا تھا، اور اس نے اپنے پیچھے بہت ساری پوئمز چھوڑیں جو کہ آخر کار جان کیٹس کی اب تک کی سب سے فیمس اور بیلوڈ پوئمز بن جائیں گی۔ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ آف دا لا بیل ڈیم سینس مرسی۔ جان کیٹس نے 1819 میں سمر سیزن میں لا بیل ڈیم سینس مرسی کو لکھا جب وہ ٹیوبرکلوسس کی وجہ سے مر رہے تھے۔ اس ٹائم جان کیٹس وینٹ ورتھ پیلس میں رہتے تھے، جو اس کے فرینڈ چارلس آرمیٹیج براؤن کا گھر تھا۔ وینٹ ورتھ پیلس میں ان کے نیبر میں فینی براؤن اور ان کی مدر تھے۔ بیکاز وہ وینٹ ورتھ پیلس کے سیکنڈ ہاف پارٹ میں رہتے تھے، وہ ڈیلی ایک دوسرے کو دیکھتے۔ کچھ عرصے بعد جان کیٹس کو فینی براؤن سے پیار ہو گیا۔ وہ غریب ہونے کی وجہ سے اس سے شادی نہیں کر پایا۔ جان کیٹس نے پہلے ہی اپنی ماں اور بھائی کو اس خوفناک بیماری سے مرتے دیکھا تھا، اس سے پہلے کہ وہ خود اس کا شکار ہو جائیں۔ ان کا نالج آف ڈیتھ نے اس پوئم کو بہت متاثر کیا تھا۔ 1810 میں جان کیٹس کی مدر کی ڈیتھ ہوئی، اور 1819 میں جان کیٹس خود اس بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جان کیٹس نے اس بیماری کا اثر اپنی ماں اور بھائی پہ دیکھا تھا، اس لیے وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں میجر تھیم ان لا بیل ڈیم سینس مرسی۔ ایلیون ورسز ریئلٹی، ڈیتھ، لو اینڈ سیڈیکیشن اس پوئم کی میجر تھیم ہے۔ اس پوئم میں ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈی اپنی خوبصورتی سے نائٹ کو غلام بنا لیتی ہے اور پھر اسے مرنے کے لیے جھیل پر چھوڑ دیتی ہے۔ آلسو نائٹ کا ڈریم ہمیں یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ فرسٹ مین نہیں جسے اس نے ٹریپ کیا۔ انفیکٹ سیریز ہے ان لکی مینز کی۔ یہ پوئم ہمیں یہ میسج دیتی ہے کہ لو، بیوٹی اور جوائے شارٹ لیوڈ چیزیں ہیں، یہ کہ فزیکل بیوٹی اور لالچ انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں انالیسس آف لا بیل سینس مرسی۔ اس پوئم کی سٹرکچر مور اور لیس اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ یہ پوئم 12 سٹینزاز میں سپیل کی گئی ہے۔ فرسٹ 3 سٹینزاز میں آبزرویشن اور ریپیٹیشن آف کوسچن کسی اسٹرینجر سے دکھایا گیا ہے۔ نائٹ آنسرز کرتا ہے اور ریپیٹنگ کرتا ہے I meet, I made, I said۔ 7 to 9 سٹینزاز میں نائٹ پروگریس کرتا ہے اور ریپیٹنگ کرتا ہے She found, she took
and she knew it. And 10 to 12 स्टैंजाज में नाइट पलट जाता है और ये रिपीट करते हुए आयसा आयसा आई सोजर। इस पोएम के फर्स्ट स्टैंजा में जॉन पहली ही लाइन में क्वेश्चन करता है नाइट से कि तुम इतने बीमार क्यों लग रहे हो और अकेले क्यों खड़े हो, और क्वेश्चन करता है कि सेज मतलब एक टाइप का प्लांट होता है जो अक्सर झील के किनारे होता है, वो भी सूख गया है। वेदर विच मीन्स सूख गया है, और कोई भी बर्ड आवाज़ नहीं कर रहा या गाना नहीं गा रहा है। और सेकंड स्टैंजा में किड्स दोबारा क्वेश्चन करता है कि क्या चीज़ तुम्हें सता रही है, और कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट, थके मांदे और सैड लग रहे हो। और वो यहाँ कहता है कि गुलहरियों ने भी अपना खाना जमा कर लिया है सर्दियों के लिए, स्क्वेरल विच मीन गिलहरियाँ, और उनकी ग्रहणें भी फुल हो चुकी हैं, और इंसानों ने भी अपने खेतों को हार्वेस्ट कर लिया है। नेक्स्ट स्टैंजा में वो फिर से क्वेश्चन करता है और कहता है तुम्हारा माथा भी लिली के फ्लावर की तरह पीला पड़ गया है, ब्रो मीन माथा, और तुम पसीने में भी भीग गए हो जैसे तुम्हें बहुत पेनफुल फीवर हुआ हो। तुम्हारे गालों का कलर जो कभी ब्राइट होता था गुलाब के फूल की तरह, वो भी फेड हो रहा है बहुत ज़्यादा फास्टली क्विकली। और दोबारा कहता है कि बताओ मुझे तुम्हें क्या हुआ है, क्या रीज़न है। नेक्स्ट स्टैंजा में नाइट उसे आंसर करता है कि मीड यानी घास के मैदानों में वो एक लेडी से या वोमेन से मिला था और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसे ऐसे लगता था जैसे वो फेरीज चाइल्ड हो, और उसके बाल बहुत लंबे थे, वो हल्के से चल रही थी जैसे कि वो उड़ रही हो, उसकी आंखें वैलिड थीं। और नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहता है कि मैंने उसे एक गार्लैंड यानी ताज बनाकर दिया और ब्रेसलेट भी बनाए, और उस सब को लेने के बाद उसने मुझे ऐसे देखा कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है, और वो बड़ी मासूमियत से रोने लगी। मोइन मीन रोने लगी। नेक्स्ट स्टैंजा में वो बताता है कि मैंने उसे अपने घोड़े पे बिठाया और सारा दिन कुछ नहीं किया सिवाय उसको देखने के, और हम घूम रहे थे। उसके बाद उसने एक फेरी सॉन्ग गाया, और वो नेक्स्ट कहता है कि वो मेरे लिए रूट्स ऑफ रेलिश ढूंढ के लाई, और जब हम रुके तो उसने मुझे जंगली शहद भी दिया। उसने अपनी लैंग्वेज में मुझे कुछ कहा जो शायद था आई लव द ट्रू। नेक्स्ट वो कहता है कि वो मुझे अपने गार में ले गई, वहाँ इमोशनल होके वो रोने लगी, और मैंने उसे चुप कराने के लिए उसकी वैलिड आइज़ पे 4 बार किस किया। नेक्स्ट स्टैंजा में वो बताता है कि उसने मुझे थपकियाँ देना शुरू की, और इसके बाद मैं सो गया और मैंने ड्रीम देखने लगा। उस ड्रीम ने मुझे बहुत ज़्यादा सैड कर दिया, और वो लेटेस्ट ड्रीम था जो मैंने देखा था ऑन द कोल्ड हिल साइड पे। नेक्स्ट स्टैंजा में वो बताता है कि मैंने उस ड्रीम में देखा कि पेल फेसेस वाले किंग्स, प्रिंसेस और वॉरियर मेरी चारों तरफ आ गए, और उनके फेसेस पर डेथ का कलर वाज़े था। वो चिल्लाए कि ला बेली डैम सेंस मर्सी तुम्हें कैदी बनाकर ले आई है। नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहता है अंधेरे में मैंने उनके होंठों को देखा, वो मुझे कह रहे थे कि मैंने खुद को मुसीबत में फंसा लिया है। मैं जागा तो मैंने खुद को कोल्ड हिल साइड में पाया। और लास्ट स्टैंजा में वो कहता है कि ये तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है कि मैं यहाँ अकेला क्यों खड़ा हूँ, और मेरी ज़िंदगी का सेज सूख क्यों गया है, और क्यों कोई बर्ड गाना नहीं गा रहे। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। आई होप आपको इस पोएम का एनालिसिस, थीम अच्छे से समझ आ चुके होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।